Hi guys, huwag kami subong nito sita, makadto ni Mandi makakang ni Tarpaulin. May laro kami ngayon guys sa Barangay 2. Kalaban natin yung mga varsity ng HRA, pero kaya yan talunin nito sita guys. So ito yung motor niya guys, RS Richard Sanaloto. Shout out Sir Mandy. Guys, mga sticker dito nagpapaprint. Yung motor niya guys, oh. Sir, thank you ah. Thank you. God bless, God bless. Ito ya. Hello. Hello. Apo. Hello. Do. Madulong ka ni Tarpaulin. Bye-bye. Shout out Maninay Marisa. Ha? May hampang subong. Hello. Here. Ipakita sa video kay vlogger taday. Shout out Norkia. Shout out. Si Randel yawan kontak si mo. Lubat ko. Kay padala yatani ko ng iya jersey kag sa Paros. Ano guys, kay Bibi Love. Shout out kay Bibi Love. Amo na yatag ko kay Bibi Love. Ano? Yung ba yung flexiya ba? Bio? Nice shot! Tabok, tabok, tabok! Picture na. Areaton niya cameraman ah, si Kyrie. Sample na dribble. Nice bro. Lolo.